नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मानक बहुत सारा धन्यवाद जे मो वीडियो को एते मात्रा रे देखुचंती। आज आपण मानक पई किछटा माने क्वेश्चन अछि जोटा कि मु पूर्व वीडियो रखिथिली आ वीडियो रे किछि जण कमेंट देदिले जोटा मु भाबिली इंपोर्टेंट हबो कहबाटा आउ किछि जिंस आपण पचार चंदी जोटा कि बहु जिंस जेमति कि पचार चंदी तो से जिंस क्लारिफाई कर देबा को चाहूची मु देखंतु गोटे जिनस है वीडियो मु बनाऊँगी मत ये तोते लाज लगुनि तोते ये माने जो जो माने कहउचंती जो जो मु तो कहबी से जो माने कहउचंती से माने मोर मतलब दूर संपर्क नुह से माने निहाती मो निज लोक जो माने मोर खुशी चाहि पारनांती किंबा मोर भल मंद आज जाई दायित्व नै नांती कोटा आ भल मंद बुझु नांती आ जो माने जानी सुनी मत जंत्रणा देबा पई चाहउचंती आ मो पिलार मोर जो माने अमंगल चाहउचंती से लोक माने एमती बाज्य कमेंट देइचंती आ मु से कमेंट जो माने देइचंती भी से या देखली किंतु गोटे जिनस कहबी कमेंट तो आपण माने बहुत सारा आपन को 2 सेकंड लागुची आपण कमेंट टाइप कर दउचंती आ जो माने कमेंट करचंती जो निज लोक जोटा कि आ गोटे भौणी भी जणे लिखिचंती जे भौणी आपण को जे खराब कमेंट दउथिबो सी आपण को निज लोक ही हिथिबो ठीक कहले निज लोक ही हिथिबो काइना निज लोक ही घारे एते जोर चुकंती निज लोक ही जखमटा देले कष्टटा अधिक हुए तो सेही टाइप रो आ सब बेले मोर कांदीबा रूपटा देखिचंती से माने आ कांदीबा रूप को से माने फायदा उठेबा को चेष्टा करचंती जे ये कांदुची आकु आहुरी कमजोर कर देबो आकु आहुरी एमिति माने आहुरी एमिति तळकु नै जबो जोटा कि ये निजे निजे किछि गोटे कर देबो मर जीवो हजि जीवो किंबा किछि गोटे कर देबो तो मु सेमिति करिवार प्रश्न ही उठुनी काहे कि ना जो दिन मो स्वामी जाइथिले जो दिन गोलू जाइथिले तो मु से दिन गोटे डिसाइड करथिली इधर जदि मु बंचीबी केवल निजको मतलब निजको गोटे जेमती कि स्ट्रांग माइंड करने को मत बंचा पड़ो नचेत मतलब जमती कि जदि कष्ट तो बहुत हुए कहीं एमती बंद कोठरी रे यही जंत्रणा ये कष्ट को लेकिन बंचवा सहज नुह आउ कि आउ जड़े ना नहीं कहवाक चाहूनी बट तथापि कह सुमन बोली ना नहीं कि जी कमेंट करछ तमे जे रील्स आगुरु बनाउथिलो एबे बनाउछ ये करे मो इच्छा मु रील्स बनेबी कोन करबी कोन नै तमे मो पर्सनल लाइफ रे इंटरफेयर करबा किछि आवश्यक नै तमे एमित रे भी मते टंका ए दोनो केही भी काई ना तमे मते टंका ए खाइबा को दोनो कि मो पर्सनल लाइफ रे इंटरफेयर करबा मो इच्छा मु कोन बनेबी कोन नै मो पिला को केमिति मଣିଷ करबी मो पिला को नै कि केमिति चालिबी मु निजे ही डिसाइड करी आपण मानक माने आपण बोली तो कहबा को योग्य नुह सुमन जे कि लिखिछ तो गोटे जिनस कहबी तू माने कौन कहबी आ माने भाषा नहीं गोटे कहा को कौन कहूचु तू निजे बोधे जानिनु आउ तू कहा को कौन कहूचु तू गोटे विधवा स्त्री को कहूचु जोटा कि आउ गोटे छुआ मो छुआ को तू कहूचु जहाँ भी कहूचु तो मते अपमान करचु माने तू तो प्रथम रे मु कहबी तू मो प्रथम रे मो स्वामी को सांग नथिबु केबे भी तू मो प्रथम रे मो स्वामी को सांग ही नथिबु काहे ना मो स्वामी को सांग केही भी एते थर्ड ग्रेड लोक हबनी केही भी एमिति यूजलेस लोक हबनी जोटा कि खराब सब कमेंट करिवो आउ खराब कमेंट करिवो तो मु चाहू नथली तो ना नेबा कहीं ना तू मु जदि तो ना नेबी ना तू उठी जीवु से पे मु चाहू नथली तथापि मु कहूची आ तू किए मु भल भाव रे जानि सारलिनी तो किछि कहिबा आवश्यक नै सुन दुनिया रे कहंती ना दुनिया रे गोटे भगवान ऊपर सब देखती आउ मु कौन करची तू कौन करचु तू समस्ते भल भाव रे जानी निजे तू जानिचु भी ठीक रे आउ गोटे मनर गोटे जिनस तू मो पेट को नात मारुनु तू मो पेट को नात मारुनु मो छुआर पेट को तू नात मारुछु एटा मन रख आउ मो छुआ माने जे कि कहती 3 वर्षर छुआ ता बापा कौन जानिनी तार बापा को ना पचारे सी आसबनी आ तू से छुआ को
ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବୁ କିମ୍ବା ତାରି ମାଆକୁ ତୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି। ତୁ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ଆଉ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କହୁଛୁ ନା, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୋର ପଛେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ, ତାଙ୍କରି ପରିଚୟରେ ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଇ କାଟିବି। ତାଙ୍କରି ପରିଚୟ ମୁଁ ଆଜି ବି କହି ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନ, ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତ ମନେ ରଖ, ତୁ ମୋତେ ଅପମାନ କରି, ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରି, ମତଲବ ଆଉ 2-3 ଜଣ ମିଶିକି ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚଲେଇଛ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମମାନେ କି, ଆଉ ତମମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ନିଜର ତମମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାହେବନି, ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଇ ସାରିଲଣି, ନିଜର ବୋଲି କୁହାହେବନି। ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, ଆଜି ଯାଏଁ ମାନେ କିଛି ବି କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ମୋ ଛୁଆର ପରିଚୟ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋ ଛୁଆର ପରିଚୟ, ମୋ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବି ଆଉ କହିବି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଧର୍ମର ଇଏରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମତଲବ ତୁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିବି ଯେ ଇଏ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ, ଏମିତି କରିଦେଲେ ଇଏ ନିଜେ ମରିଯିବ। ତୁ ଭାବନା, ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ଟର୍ଚର କରୁଛ ନା, ବହୁତ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ କେହି ମତଲବ ମୁଁ ଏବେ ପାହାଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ର ଆଖିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହୁଛି ନା, ସେ ଲୁହର ତୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ସେ ଲୁହରେ ତୁ ଭାସିଯିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ତୁ ସେଇ ଲୁହରେ ଭାସିଯିବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଛୁଆକୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯିଏ ବି ଏଇ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛ, ସେଇ ଲୁହରେ ଭାସିଯିବ। ଏଇ ଲୁହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଲୁହ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୁହ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି, ଲୁହ ଆଖିରୁ ଝରୁନି, ଆତ୍ମାରୁ ଝରୁଛି। ଆଉ ଏ ଲୁହରେ ସବୁ ଭାସିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ପାଟି ଖୋଲି ନଥିଲି, ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତ ତୁ ସେ ନିଜର ପଣିଆଟା ହରେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ନିଜର ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଏତିକି ନାହିଁ, ତୁ ନିଜର ଆଉ ହେଇକି ଅଛୁ। ଯିଏ ବି 3-4ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ତମମାନେ କିଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚୋଟ ହୁଅ, ନିଜେ ଭଦ୍ର ହୁଅ, ନିଜେ ହୁଅ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହଁ, 2 ଦିନର ନୁହଁ, ଏ କଷ୍ଟ ମୋର 2 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ। ଏ କଷ୍ଟ ମାନେ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତୋତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ବି ନାହିଁ। ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋର ସରିଲା। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପୁଅକୁ ତୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ବି ଚଳିବୁ, ତୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। ଆଉ ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନିଜର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସେମାନେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଡେଲି କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଡେଲି 3-4ଟା ଦିନକୁ 5-6ଟା ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, କାହାର ସେଇଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି, କରିବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଯାଏଁ। ତ ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ 5ଟା-10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜ ଆଡ଼େ ଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛ ନା, ବାକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଅ। ତ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆଗ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛ, ନିଜେ କେତେ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳୁଛ, ନିଜେ କେମିତି ରହିଛ ଦେଖାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି
ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି ମୋ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କିମ୍ବା ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ଦୁଃଖ ଏତିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲି ଆଉ ନିଜର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଯିବି ଆଉ ତୁମମାନେ ଜଳି ଜଳି ମରିବ, ବାସ୍ ଏତିକି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।